吴牧师平安，弟兄姐妹平安，晚上好。今天是2023年5月14日。Ya, aku nggak tahu. Coba 在每位的华语教会就庆祝母亲节，在这个时机我会，们在天上的父，还没啊？ belum. belum。在这个机我会，们在天上的父，万我们要联系中文。musisi belum. Halo, belum. Musisi belum, musisi. Iya ya. Dipanggil. 在这个机会时间，我 Ya, ada suara nggak? suara Tunggu ya. ada. Tunggu. Bentar ya. Ini aku nggak siap begini ya. Ya. 对对， Ya. 我要向大家我们在作为母亲的，对大家说 Yeah. 母亲节快乐， 快乐母亲节，辛苦了，上帝祝福你们。阿门。还没上课前，我们要做一个开始祷告，我们要请温热华姐妹来带领。 Berhasil ya. 我们在一起祷告，我们在天上的父，感谢主，因为今天晚上我们能联系汉语，请耶稣带领我们，使我们有精神、有能力，使我们有认真的联系。感谢主，感谢老师已经给我们他的时间，给我们联系，祝福大家平安。父主耶稣的名，我已经祷告了，阿门。阿门，谢谢温热华姐妹。啊，这个有声音啊，谁的声音啊？这个。不是， Apa nggak siap deh, aku bingung, aku nggak tahu kalau hari ini ada tugas. still di mute ada Lagi makan, lagi. yang 我们 berisik 今天的课我们要开始，我们请 Sorry ya, maaf ya. suara TV-nya dimatiin. 来，吴牧师开始。keren， keren. keren温热华。 Tadi ya fotonya ya. Baru pulang, baru mandi, kita bulu-bulu. Ini 还没，牧师还没开麦。 牧师，你的麦还没有开，牧师。 Oke. Shalom.弟兄姐妹，大家晚上好。好。今天汉弟兄已经告知了我们，今天是母亲节，国际母亲节。 Saudara-saudara, selamat malam. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Hari Ibu. Hari Ibu Internasional. Hari Ibu, bukan Hari Bapak. Hari Ibu Nasional ya. Nah, ini Hari Ibu Internasional yang paling banyak dirayakan di negara-negara di dunia ini. Nah, jadi dipilih hari ini. Nah, ada hari ibu, hari lain. Negara ini harinya apa, negara itu. Tapi yang di seluruh dunia yang paling banyak merayakan hari ibu itu pada hari ini. Minggu kedua
bulan 过季母亲节的意思，在全世界最多国家庆祝母亲节就是在5月，每一年5月第二个礼拜，所以这个就叫做过季母亲节ini tuh hari ibu lain loh ya. Desember 22. April Ya. 24 Desember. 22 Desember. 22 Desember. Iya. Ibu Indonesia ya. Ada hari negara-negara lain ada, tapi yang paling banyak hari ini. Oke. Jadi sekali lagi juga tadi sudah disampaikan Pak Andreas, saya juga ucapkan selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. 母亲节快乐. 祝每一个母亲ya. Untuk semua yang Kenapa menjadi dipilih ya Mucingce ya? Itu kenapa bisa ambil hari ibu gitu loh? Hari ini, minggu ini. Nah, itu panjang ceritanya. Ada sejarah. Ceritanya panjang. Banyak negara pegang mengikuti hari ini. Ya. Jadi maka dijadikan hari nasional. Saya dikasih bunga nih. Okay. Dari gereja dikasih bunga. Jadi hari ini saya akan angkat tema itu. Jadi tidak skip dulu yang minggu lalu kan apa namanya ego Amy yang pertama ya. Ya. Iya, itu ini. 亲节，那今天我们的主题是关于母亲节了，因为是母亲节嘛，所以那个我就是耶稣说的那个名称，我们暂时先收起来，等下个礼拜我们再继续好，我先共享荧幕，saya share screen dulu ya. Sebentar ya, tunggu sebentar share screen dulu. OK， 看到了吗？还没有。慢一点哦 ，OK， 有了啊。Ya, ada. 这个图片Yanti kan提醒我ya. Tadi Yanti di mana Yanti Huang Tanmay tadi mengingatkan foto ini ya, gambar ini itu tahun lalu, ingat enggak tahun lalu? Iya. Nah, Yanti Tanmay kan提醒我这个是上一年去年的母亲节我们的课程，我们就讲这个今年有一点更新了呀，我们就这个好吗？你们收到了吗？看你早上中午收到了吗？收到了。收到了。那母亲节快乐。这个照片，一个妇女对她的女儿睡觉之前说一些话，教导一些话，很好的时刻嘛。seorang ibu sedang mengajar atau membimbing, menasihati putrinya, anaknya sebelum tidur. Ini adalah satu momen, satu waktu yang bagus sekali ya. Nah, kita boleh renungkan. Jadi kalau ada mama kita terhadap kita dulu begitu, kita bersyukur. Kita terhadap anak kita juga bersyukur. Ingat itu母亲节呀。我用什么经文呢？今天什么经文呢？以弗所书6章。以弗所书6章1到3节. Ayat yang saya pakai, ayat yang terkenal. Tapi kita coba belajar juga ayat ini ya. Cungwennya tentu ya. Adalah Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, saya persilakan Wawan untuk baca. Nggak ada ya Pak Andreas ya? Wawan没有。Kalau gitu minta Ibu Margaret dari Surabaya bacakan. Efesus berapa? 6. 6 ayat 1 dan 3 sampai 3. Di HP ada enggak?
Bisa langsung baca. Di layar. Di layar udah. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di layar kan ada, Bu Ya, Margaret. sebentar. Oke. Ya, silakan. Hai anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Wah, puji Tuhan, terima kasih. Ayat yang bagus sekali, bukan? Jadi ternyata di dalam Alkitab atau ajaran agama Kristen ada pengajaran yang begitu penting untuk mentaati orang tua dan menghormati orang tua. Saya sering dengar orang-orang yang belum percaya Kristen, sering tidak mau masuk Kristen, katanya orang Kristen itu tidak bisa menghormati orang tua. Bosiao, Bosiao itu pusiao, Bosiao itu pusiao, Nanti kita lihat ada kata-katanya, siao, ya. Jadi ini kesan buruk, karena orang tua sudah meninggal, kenapa dia tidak mau sembah, tidak mau pai-pai? Nah, ini anak tidak benar, tidak menghormati orang tua. Ya. Nah, jadi ini yang banyak salah paham. Nah, padahal di dalam Alkitab jelas sekali, taatilah orang tuamu. Satu, saya garis besarin ya, saya tebalin hurufnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah loh. Perintah yang penting. Nah, maksud penting itu apa? Nomor 1. Ya, perintah nomor 1 betul tidak? Setuju tidak ini perintah nomor 1? Nah, Tuhan, kan 10 hukum kan ada 4 dan 6. Betul ya? Ya, orang tuamu. 4条诫命有4点是对上帝，6点是对人类。Nah, terhadap manusia yang pertama apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, betul? Ya. Nah, jadi paling penting dalam kehidupan manusia, ya tentu Tuhan nomor 1 paling penting ya. Nanti kita lihat. Tapi dalam hubungan manusia yang paling penting itu hormati ayahmu dan ibumu, taati orang tuamu. Jadi di mana Kristen tidak hormat orang tua? Nah, tapi namanya orang tua, ayahmu dan ibumu, saya pernah khotbahkan dengan keras ya, waktu di Taiwan ini ya. Waktu dia hidup, 当他活着的时候，你就要顺服他，听从他，要尊敬他，要孝敬他。Jadi 你的父母不是死了没有用，你买给他很好的衣服，他没有用。你给他很好吃的东西，他不吃，因为死了。Jadi untuk apa kalau sudah mati baru lu pai-pai kasih kepala babi, kasih makanan yang enak buat dia tidak makan. Dia tidak makan. Lah kasih pakaian jas yang mahal, yang tas yang mahal ya, dia tidak pakai. Nah, jadi waktu dia hidup harusnya taati dan hormati. Nah, jika cingut yang inilah yang dimaksud ayat ini. Intinya ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, kenapa di dalam Tuhan? Nah, karena Tuhan nomor 1. Jadi Tuhan paling atas, nomor 1, kemudian ayah dan ibu. Ya. Nah, dan satu lagi saya tambahkan, perintah ini, ternyata perintah kan banyak perintah ini, tapi ini ada janji. Maksud janjinya adalah berkat. Jadi ada perintah, tapi ada diikutin berkat. Jadi siapa yang ikutin perintah ini dapat berkat. Nah, wah bagus sekali. Nah, inilah ajaran Kristen ya. Nah, jika jieming ya, ni应当听从你的父母，应当孝敬父母，这个诫命，有它的应许。
上帝有个应许，应许的意思是什么呢？是祝福，yaitu berkat. Ya, 我们看它的中文呀。OK， 现在我们看中文。Siapa yang mau coba baca? Saya tidak pakai pink ini sekarang mulai meningkat ya. Siapa yang mau coba baca? Angkat tangan, tunjuk tangan. Ini sudah baca kan? Tadi pagi, tadi siang saya udah kirim ya. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, Ibu Lucy, silakan. 以弗所书6章1至3节，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，儿女的父，在世长寿，这是第一条带应许的解命。 Oh, ini ada salah ya. Xiaojingnya 2 kali ya. Sebentar ya. Xiaojingnya 2 kali. Jadi saya rubah dulu. Xiaojingnya cuma 1 kali. Oke, saya ganti dulu. Nah. OK， 有在放出来了。OK， 很好。一节读得很好。第2位，请。你们有我可以读呀。丽华姐来。以弗所书6章1到3节，你们做儿女的，要在主里听从父母。 这是理所当然的，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第1条带应许的诫命。很好。这一位还有吗？这一位。还有一位我可以吗？牧师。呀好，这个了。以弗所书6章1到3节。 你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第1条带应许的诫命。很好。第4位，海云。好，牧师。 以弗所书6章1节到3节，你们做儿女的，要在主里听从父母，只是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。只是第1条带应许的诫命。很好，来下一位，有。 牧师saya baca, Musa. 好， Musa Susiana. Ya. Susiana丽君呀。呀，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第1条带应许的 显命。很好呀，有一点声调呀，有不大准呀。请Linawati。好，晚安。请们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你的福在世长寿。 只是第1条带应许的诫命。很好，谢谢。还有吗？还有就是孝弟兄。我有。
可以吗？牧师， OK， 可以啊。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，孝敬父母，使你的福在世长寿。这是第一条带引系的诫命。啊，好，还有吗？谁要试试的？我要。Siapa？ Ora. Ya. 你不然来，你没1到3节，你们做儿女的，要在主里说，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，是你的福，是你的福。在世长寿呀，长寿，只是第一条带允许的诫命。 Nah, hao. Ayo nak iwe coba dah. Pihwa, nak. Pihwa, okey, pihwa. Belum, Ustaz. Belum, okey. Saya coba ya, Ustaz. Yanti dulu ya, okey. 你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你的福在世长寿。这是第一条带应许的诫命。 Ya,很好。谁还要？小玲？ Belum? Ada yang lain? Belum? Kalau belum yang pakai ping in. Oke ya. Yang lain mungkin masih perlu ping in ya. Betul ya? 有几个字我先告诉呀。这个的使你得dua ya, 得福ya. Nah, 我们看拼音ya. Nah, 拼音ya, 拼音还没有做的拼音。现在我先说明的得哪里的这个看到吗？得来 lalu ni ni te. Nah, itu ini tidak ada nada, titik aja te. Ini punya. Kalau ini te dapat. Ya. Te itu tebu mendapat mendapat hoki tebu ya. Gitu. Ayo ikling wajib jaga li kan Thomas jaga li. Ya. 在主里 ini di dalam 里面 主里 jadi di dalam Tuhan di li面. Nah, ini ada li juga di sini mana. Nah, ini li mirip ya, tapi ada uang. Betul, depannya ada uang. Nah, kalau ada uang itu berkaitan dengan hal-hal yang serius. Jadi berkaitan dengan hukum bahasanya. Jadi mesti, pasti. Jadi 这是理所当然的. Jadi ini semestinya sudah begitu. Jadi tidak boleh main-main. Ada nilai hukumnya di situ. Jadi bahasa Indonesia tadi apa? Haruslah demikian. Betul tidak? Jadi seolah-olah haruslah demikian. Bukan cuma itu. Ada nilai yang serius. Karena ada berkaitan dengan raja. Maksudnya bukan raja lah. Maksudnya itu berkaitan dengan hukum. 有关你法律上的，不是开玩笑的。所以这个是好像是在网的面前理所当然。理所那个理好像理智啦，什么真理啦，ya. Ini semua yang berkaitan 有关你这个很重要的，很重要的啦，很重要的事，就是理所当然的。Jadi sudah semestinya. Jadi kalau tidak semestinya itu salah.
Jadi lampu merah semestinya berhenti, betul tidak? Sudah semestinya berhenti. 就是你看到红灯，在路上你看到红灯，你当然的，理所当然你要停止，不可以撞，不可以冲。这个不是说udah mesti gitu，当然不是有关你眼中的。如果你不做，不去行，你就犯法了。Kalau kamu tidak taat pada lampu merah, berarti kamu melanggar dong. Memang ya di Jakarta ini banyak sekali orang melanggar lampu merah ya, karena ada polisi katanya. Semua aduh kacau ya. Tapi sebenarnya itu melanggar hukum. Nah jadi kalau tidak taat orang tua, tidak hormat orang tua, tidak taat dan hormat pada ayah dan ibu, biasalah ya, enggak apa-apa. Nah, itu melanggar hukum. 所以如果我们很知道这个基督教的教义, kalau kita tahu pengajaran Kristen, waduh, bagus sekali, tidak main-main sama orang tua, ayah dan ibu. 所以很多人外邦人还不晓得, banyak orang yang di luar Kristen belum tahu, sangat penting. Nah, 所以这个我就分享在母亲节ya, 理所当然的 berkaitan dengan hukum haruslah demikian ya. 它的原文我可以给你们看，它的原文是用在哪里？di mana share screen-nya？在这里。这个，会看到吗？看得到吗？黑色的那个右边。 那是英文，英文呀。那这个理所当然的，在哪里？没有在这边呢。OK 了，没关系，那我是解释ya。理所当然，这个理跟这个理不一样ini di dalam, li ini在主里。Jadi semua mesti di dalam Tuhan. Jadi siapa yang lebih besar, Tuhan sama ayah dan ibu? Tuhan. Tetap Tuhan nomor 1. Jadi taat orang tua pada di dalam Tuhan. Jadi misalnya, jadi orang tua suruh mencuri, orang tua suruh anaknya membunuh. Oh, ini melanggar hukum Tuhan, dia tidak mau. Nah, itu taat Tuhan, lebih taat Tuhan daripada orang tua, ya. Nah, jadi tidak bisa sempurna orang tua. Semua apa kata orang tua kita taati, ya tidak juga. Tapi di dalam Tuhan. 在主里你听从. Jadi di dalam Tuhan kamu dengar. Jadi kalau di luar Tuhan, ya tidak bisa. Ya? Nah, jadi banyak orang salah paham, 很多人误会了。基督徒的小孩不孝敬父母。 Anak-anak yang sudah Kristen tidak hormat orang tua. Nah, ini salah paham. 在主里 di dalam Tuhan. OK 呀？那我解释到哪边？那现在要孝敬父母，使你得福，得ini ada 2 得福ya。在世长寿。Nah di sini bacanya 长， ada 2。长itu apa? Panjang sekali ya. Jadi maksudnya Chang itu ya kan Chang ini punya arti. Iya, panjang Chang Shou. Di Tiongkok Dalu itu ada Wan Li Chang Chen. Changnya itu 很长的. Nah, itu maksudnya Chang. Jadi panjang umur maksudnya ya. Chang Shou itu berapa panjangnya? Panjang sekali lah. Ya. Chang Shou. Jadi ini Chang, jangan baca Chang ya. Chang itu artinya lain, yang tertua. Chang, panjang. Mana panjang kita? Mosi. Nah, panjang itu Chang ya. Chang Pei ya, itu Changnya Chang atas, Chang yang dihormati ya. Itu Chang. Jadi di sini bacanya Chang. Oke. Di bawah ada satu kata 应许
这是第一条。那第一条itu nomor 1, hukum nomor 1. 理所当然的。 Ini 第一条. Jadi ini Wen terjemah apa? Ini terjemah penting. Perintah yang penting. Penting enggak? Oh, penting sekali. Itu sehancong ya, 第一的第一条的。所以很可惜，如果很多人不懂这个真理。 Banyak orang tidak tahu kebenaran ini. Kristen sangat menghormati orang tua, ayah dan ibu. Ya. Nah, 第一道, nah, bukan saja penting, tapi ada janji. Tuhan sendiri berjanji memberikan berkat. Nah, tapi bukan so jika 是最重要是第一，但是它有带着应许。 应许是什么意思呢？是祝福。Apa maksudnya janji? Ya berkat. Berkatnya apa? Panjang umur. Yang paling kita cari apa di dunia ini orang-orang sekarang semua orang salam sehat. Maksudnya apa salam sehat? Supaya panjang umur. Kalau sehat kan panjang umur. Betul. Salam sehat, salam sehat kan? Nah, di TV semua salam sehat ya. Nah, itu supaya sehat terus, supaya panjang umur maksudnya. Jadi ini yang penting. Jadi berkat Tuhan kita akan terima ketika kita menjalankan perintah Tuhan. 我们会领受上帝的祝福，当我们遵行上帝的诫命。Ketika kita menjalankan perintah Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, inilah penjelasannya. Ada pertanyaan enggak dari kata-kata ini, ayat ini? Atau ada tambahan? Silakan. Kalau enggak, saya mau persilakan yang belum baca, sekarang baca pakai pin in. Saya pakai yang besar ya, tunggu sebentar. Pakai yang ini. Oke. 现在用拼音的，看起来还没有读的现在请你念，就是请第一位请明爱秘书先念。好的，牧师。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你的福在世长寿，这是第一条带应许的诫命。诫命呀，这个德还是德二声。得福。使你得福 berkatmu. Jadi 使你得福 supaya 使你 agar supaya kamu memperoleh berkat. Ya, ada dua ya. Oke, nah, 好，谢谢。小玲，嗨，小玲。好，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。好，今天请热化姐。你们做儿女的，要在主里尊重父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你的福在世长寿，这是第一条带应许的诫命。di sini ya, iyalah. Oke ya. Tapi di sini agak salah ini Chang, bukan Chang. Chang Shao. Chang panjang. Chang Shou. Chang Su. Ini orang suka ya. Saya ngomong Chang Shou ya. Chang Shou Bu. Chang Shou. Ya.
长寿 Itu panjang umur. artinya apa itu? Di dalam dunia Oh, panjang umur. panjang umur. Ya, 长寿长 panjang ya. 长寿部老师吗？对吗？ Ibu Nani? Ibu Linawati 是吗？通常说长寿不老嘛呀。是有听说，要老是tetap老。成语。现在我们请 Victoria 碧华。牧师刚才好像那个一部什么，他看那个听他看出是所从，他读错，刚是牧师要在主里听从父母，刚才我听到是所从父母，好像是读错，要在主里听从父母。日华。听从父母。刚才好像是读所从父母。主 OK 听从 coba Ibu ulangin lagi. 听从要在主里听从父母。从 ada dua. 从 dua. 从 ya. Maklum ya, posisinya sangat terpengaruh nada Jawa. Oke. Jawa, bahasa Bangsa. Bagaimana ya? Victoria. 我试一试。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，要孝敬父母，是你的福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。碧华，这个你要再重复一下。这边是你的福。不行。Jadi tidak boleh 是 itu adalah ini 使 semoga 使你的福，使你的福。哦呀，第三是你牧师啊，使你的福啊。ada dua. 使你使你的福。使你的福得福ya nada dua. Kalau itu dapat itu apa punya. 我的 saya punya. 你的 jadi kalau baca 你的福 berkat berkat. Jadi ada dua kita dapat berkat ya. Oke. Kemudian Margaret. 是你的，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，是你的福，是你的福，在世长寿。是 ini bacanya 是，在世得福，在世长寿，这是第
y kiều tai ying in phu tự chứng minh Chế minh. chứng minh Xí chế minh.应许应许应许得解得chứng minh. Ya, oke, nanti diingat-ingat lagi itu ya nada-nadanya ya Bu Margaret ya. Nada 4 nada itu kuncinya lah, 4 nada ini. Kalau kita konsisten ikutin kode nadanya pasti betul ya. Kadang-kadang feeling kita kayak te tadi kan, ni te fu. Nah, jadi salah. Ya, harus nada 2. Oke. Siapa yang belum ya? Helena. Nah, Helena baca pinin juga. 你们做 Makan Helena. 要在主里听 Coba. 说你的要在主里听从父母，这是所当然的，要孝敬父母，在世长寿，这 Nah, 里 有 ini ulang. Chang, bacaan Chang. 长寿，这里的一 Hiểu. 要答应 Tai ing xỉ 的居民。 解命. Nah, ya sama ya. Nanti dilatih lagi itunya ya, 4 nada itu ya. Nah, sudah pernah dikirim ya, Pak Andreas sudah pernah kirim ya. Kirim lagi kan? 4 nada, Ibu Helena udah dapat belum? Helena. Iya, ada. 4 nada itu ya. Cu, cu, hu, cu. Ingat enggak itu? Cu, cu. Nah, 4 nada itu ya. Ma. Ingat ya, 4 nada itu dilatih lagi. Jadi supaya kita lebih lebih terbiasa jadi ya. Oke. Nah, 在这里，这里就是有2个很重要的，2个很重要的词2句，就是这个。好，我就写你们就写这个，听从父母，听从父母，孝敬父母。来sama-sama yuk. 1, 2, 3. 听从父母，孝敬父母。Oke, sekali lagi ya sama-sama. 听从父母，孝敬父母。Ini ting ya. Ting maksudnya apa? Siapa yang tahu? Dengar. Mendengar. Ada mau yang lain? Siapa yang mau ngomong lain lagi? Ting itu artinya apa? Mendengar. Ya, mendengar. Oke, betul. Ada yang lain enggak? Tingcian. Tingcian ya, itu mendengar, terdengar ya. Ada lagi yang mau? Ada yang tahu enggak? Ibu Lihwa tahu ya? Lihwa. Enggak tahu. Siapa? Jamin itu tahu mah? Ibu Linawati tahu enggak? Ting itu artinya apa? Ibu Nani tahu kali ya? Ibu Nani tahu. Ting itu artinya apa? Enggak tahu, musuh patuh apa? Apa? Taat. Iya, patuh. Jadi kalau kita ngomong sama anak kita, "Ni ting hua ma? Ni ting dong ma?" Maksudnya apa tuh? Misalnya ya,
Nipu kayak jika kerupuk batuk kan? Tidak gitu. Ngerti nggak gitu? Ngerti Nah, nggak? Nihingwama itu maksudnya apa? Pak Andreas? Dengar kata nggak? Ngerti nggak gitu? Dengar kata. Ngerti nggak? Kau tuh ngerti tak tuh maksudnya? Betul. Kau ngerti tak maksudnya? Nihingwama itu maksudnya apa? Nihingwa. Mendengar. Ngerti nggak perkataan saya gitu ya Mas? Lu taat dah. Jadi ting itu taat. Jadi ini terjemahnya betul. Ting chong fumu itu taatilah orang tuamu. Jadi bukan cuma dengar. Jadi kalau dengar percuma kan? Bisa dengar kiri keluar kanan. Masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri ya. Kalau masuk kiri kanan apa? Keluar dari hidung deh. Pokoknya bisa aja lah. Nggak mau dengar deh. Ya. Nah jadi ting itu ternyata ting ini 简体字嘛，应该是简体字。我要介绍给你们繁体字。Pernah lihat ini? Ini繁体字，ini yang apa namanya? Yang Taiwan, yang apa namanya? Tradisional. 原本的这个字就是这样子，听。susah ya. Aduh, tadi saya lupa. Sebentar ya, 对不起ya, 我 coba stop sebentar. 我lihat真的ada masuk dah. 这一个，我 tambahin dulu, ada satu tadi terlupa masuknya. Di mana tadi ya? Tunggu lagi cari. Oke, ini. Indonesia ya. 这个听这个字，这个字很有意思了，这个字呀。我们看一下，这个很有意思。dia 在这个繁体字能够解释很好，有它的意思。我放在这里，我放在给你们看这个听，这个听繁体字的听。不知道有哪一位看过这个字？看过吗？有哪一位全部看过吗？还没有出来他的字，牧师。没有呀 ，OK。没有。应该有了吗？没有，还没有。这个 Misalnya malu keluar. apa itu?看到了。Mana? Musa Panjang belum masuk ya? Musa. Ibu Linawati kan itu sama juga. Jadi ting 这个字，听用耳朵听。这个字，就是还这个是第七绿色的，这个绿色的是什么？耳朵嘛。耳朵。下面的红色什么呢？红的王。那这个其实这个是两个字了，什么字呢？是这个是什么呢？木。empat ya. Sama 4, sama garis sama sin. Mu juga bisa 4. 14 kan? 不可以啊，是不可以。Ini i satu kan? Sin. Hati. Nah, jadi dari sini ada permainan kata. Ini cuma permainan kata lah ya. Jadi ting ini masuk ke hati. Ting itu artinya pasang telinga itu seperti kita mendengar raja. Ni ting ni de erdo要听从皇帝国王听. Jadi kalau dengar raja ngomong gimana kita? Sambil pegang HP dengar bisa nggak? Nah, nggak bisa loh. Kita harus pakai 14 hati. Kita pakai hati berapa? Kita pakai hati apa? Kalau mendengar apa? Kalau Indonesia dengar
Foto. Dua kan? Lalu Hati-hati. oh, 14 hati. Ini bayangkan loh. Pakai 14 hati. Jadi 14 itu jadi satu hati. Jadi satu hati. Nah, semua isunya juga 这个听这个不是开玩笑的事情。你听就是你要醒，你听你就要明白，你听就要听懂，听懂要去行动。Jadi sudah mendengar, kita bukan cuma mendengar, harus mengerti. 你听懂吗？你听懂吗？maksudnya kamu ngerti dah. Ting itu. Jadi ting itu ada kata ting itu punya arti selain mendengar harus mengerti. Bukan cuma mengerti, tapi masuk dalam hati. Nah, penting tahu kalau kita mendengar firman Tuhan pakai apa dengarnya? Pertama tentu pakai kuping. Sudah suara siapa? Suara Tuhan tuh raja di atas segala raja. Jadi bisa main-main enggak? Tidak. Kita pakai dua hati udah hebat loh. Hati-hati. Nah, ya, betul enggak? Dua hati kan? Nah, ini 14 hati. Tapi sebenarnya hati cuma satu. Manusia cuma ada satu hati. Betul enggak? Jadi bahasa Alkitab apa? Segenap hati. 全心. 全心全意. Jadi kalau di dalam Alkitab ya tidak pakai 14 hati, enggak ada. Hati kan cuma satu. Jadi bahasa Alkitab apa? Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Pakai akal budi enggak? Pakai. Karena mesti dengar sampai mengerti. Ya. Nah, ini ting. Jika ting Tuhan hendak ya, penting saya ada itu ya. Sangat bagus ya. Kita dengar Kaisar, salah dengar gimana? Saudara pernah nonton film silat? Benar ya, film silat ya. Nah, Ibu Lucy tadi ngomong, kalau salah dengar ngomongan Kaisar, potong kepala. Betul? Ketemu Jasbau, ya. Pouching dia, potong mati. Karena salah dengar. Jadi kalau dengar raja, kita harus pasang kuping. Sampai seolah-olah kita pakai 14 hati mendengarkan. 所以很严重，很重要，不是开玩笑ya。要很重视，jadi sangat serius. Nah, apalagi kita mendengar suara raja di atas segala raja. Suara siapa? Suara Tuhan. 听从万王之王，就是耶和华上帝。我们不可以开玩笑，我们要听，我们要明白，放在心里，每天每日我们行上帝的话语。阿们。Nah, jadi ini sebenarnya 14. Tapi ada orang ngomong yang saya tambahkan ini kelihatan dan yang saya goyang-goyang ini. Iya. Kalau diluruskan itu jadi huruf apa? Mu. Mata. Bagus. Mu itu mata. Iya. Jadi selain pakai kuping, kita juga pakai mata. Jadi mata itu kalau kita dengar ngomongan orang, kita matanya harus lihat. Jadi jangan sambil dengar lihat sana, lihat sini, nggak bagus. Nah, jadi ini 中文很有意思 ya, atau 很精彩. Jadi seolah-olah pakai 10 mata, seolah-olah semu ya. Jadi pakai mata. Nah, jadi ada pakai kuping, ada pakai mata, terus pakai apa lagi? Hati. 下面这个是什么字呢？黄色这个。什么有呢？Ada satu garis ini kan satu ya? Satu hati. Ya, isim. Jadi kan satu hati. Jadi artinya isim itu fokus, konsentrasi, 中心, ya. 边的是十字架，我们是要听从十字架。itu好. Iya. Nah, jadi hati kita memang dipakai untuk mendengar raja di atas. Ya, 这个字很好ya. 你们可以在自己默想ya. Kita renungkan lagi kata ini. Jadi memang 中文,我rasa 中文 ada di dunia ini itu atas izin Tuhan juga ada huruf-huruf ini, betul nggak?
那我相信这个一定有上帝的同在呀，上帝的同在，上帝的应许，在这个华人，在这个中文，中文很多中文字汉字很有意思，我们会看到的意思，它是从哪里来的？是从图画来的。Dari satu kejadian dibuat gambar, gambar akhirnya jadi huruf. Jadi juga kuwen. Ada pelajaran kuwen, kuwen ya. Waktu saya ujian tuh di Taiwan pernah ujian, aduh dapat 0 saya. Kuwen mana bisa kita nggak pernah belajar ya. Jadi saya langsung angkat tangan. Langsung kuwen, aduh nggak ngerti lah ya. Dapat 0, memang saya angkat tangan kalau itu. Jadi digantikan ulangan yang lain, tes yang lain jadi ya. OK， 这个听 OK， 我们有一个概念了ya. Ada satu pemahaman konsep dari kata dari huruf ting ya. Nah, 这个听如果简体字呢是什么呢？ 口 sama jin. 口 sama apa? Jin ya? Jin apa? Jin ya, sama jin. Jadi ternyata ini tambahan aja, ini intermezzo lah ya. Ini tingnya ada pakai mulut. Jadi ting tadi apa? Ini kau kan? Pakai kau kan? Jadi ting ada pakai kuping, ada pakai mata, ada pakai mulut juga ting itu. Jadi ting jangan diam aja. Jadi makanya kalau kita orang ngomong kita harus ya. Jadi kalau saya ngomong apa saudara jawab ya. Jadi kalau dengar diam aja ya. Termasuk khotbah. Kalau saya lagi khotbah di atas mimbar, amin, orang wah senang ya. Ada respon betul nggak? Diam aja. Untuk tidur atau melayang-layang pikirannya nggak tahu kan? Jadi saudara, bagaimana saudara melakukan firman Tuhan? Amin. Oh, berarti yuko. Jadi udah dengar ada respon. Jadi kita juga terhadap firman Tuhan kita juga ada respon yang baik ya. Nah, ini tambahan aja internet itu ya. Ting chong chong ini artinya apa? Dari. Ting chong maksudnya apa? Jadi dengar dari, tapi dengar mengikuti. Ting chong, ten chong. Jadi ada arti menuruti. Jadi gitu. Ya, menuruti. Jadi ting chong fumu. Jadi dengar dan turut kepada orang tua, ayah dan ibu. Pu ini bapak ya. Pu. Mu itu mama. Ya. Ini bahasa resminya fumu. Pucin, mucin. Kalau bahasa sehari-hari papa mama. Papa mama itu bahasa sehari-hari ya. Kalau resminya pucin, mucin ya. Nah, xiaojing. Xiaojing itu apa? Hormat. Selain dia tunduk, dia menghargai ya. Menghargai dengan harga yang bagus. Kalau handphone ini saudara berapa nih handphone? Handphone harganya berapa? Ini 2 juta. Nah, sekarang saya udah pakai setahun. Jadi saudara hargain berapa? 3. Jadi berapa Pak Thomas? Ini sudah pakai setahun. 500. Aduh, 500. Nah, ya mendingan 500. Ada orang hargai 200. Nah, itu orang tua boleh tidak begitu? Papa mama kita, aduh papa mama udah tua, harganya turun. Udah pikun, harganya turun. Udahlah nggak usah pakai lagi, papa mama taruh di rumah jompo aja. Itu nggak boleh. Nah, jadi xiaojing ini ada arti kita menghormati, menghargai harga yang benar. Lu bisa ada hari ini karena papa mama. Betul enggak? Jadi ada orang yang tidak xiaojing fumu, itu tidak xiaomu, itu aneh bagi saya ya. Jadi handphone ini bagi orang mungkin tidak berharga, bagi saya berharga. Ada data, ada apa semua. Saya hargai. Jadi saya mau jual 500, saya tidak mau ya. Ini penting bagi saya. Kalau bagi orang lain tidak penting, tapi bagi saya penting.
Jadi papa mama saya, terserah lu anggap orang tua, tapi dia tetap papa mama saya yang saya hormati. Wasiat lain itu, tapi kita juga menghormati dengan harga yang tinggi. Betul enggak? Itu Ratu Elizabeth di Inggris itu udah tua tuh, 90 ya. Akhirnya meninggalkan diganti Pangeran Charles. Waktu dia tua, Pangeran Charles sudah lama. Udah tua, lu turun aja, mati aja lah. Ya, gua mau jadi raja, no. Pangeran Charles jadi raja dan raja tertua di Inggris. Yang jadi raja tuh orang tertua. Dia tidak tahan misalnya. Tapi enggak. Dia tidak ada pikiran begitu. Dia berapapun ibunya masih hidup, tetap ibunya ratu. Ya, ada orang tidak senang kan, di Alkitab juga ada cerita raja-raja, bukan? Aduh, terlalu tua, matiin aja deh. Biar gua cepat raja. Nah, ada orang itu. Ada. Jadi papa mamanya tambah keksim. Keksim tuh apa ya? Keksim, ada yang tahu deh? Susah hati ya. Bahasa apa itu keksim deh? Bahasa Hokkien ya? Hokkien. Mau apa keksim itu artinya apa? Keksim. Tertekan, tim. Matinya cepat, ya. Kalau lihat tuh anak-anak ada yang perhatikan gua, ya. Barang apa? Sedih. Dia bahkan lebih cepat mati orang tua, ya. Nah, jadi ini nah saudara-saudara, mungkin kita sudah punya cucu, sudah punya anak. Kita mesti ajarin anak kita. Jadi bukan kita terhadap orang tua, tapi kita juga harus ajarin ke anak-anak kita bagaimana xiao jing fumu. Xiao jing fumu, ya. Walaupun setua apa, walaupun dia ada pikun, Alzheimer itu pikun lah ya. Kita tetap harus hormati orang tua. Ini ajaran Alkitab loh. Bukan saya ngomong, bukan. Jika susang itu huai, itu luan suatu. Xiao jing fumu, susang itu jieming. 你们应当理所应当然的ya, 理所应当的ya. Jadi mesti dilakukan, ini firman Tuhan. Kalau saudara memang orang Kristen, kalau saudara anak Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan ini. Amin. Oh, saya tidak ada papa mama lagi, mana? Lu harus ajarin anak cucu. Sekarang banyak anak cucu, orang ngeluh juga nih, Mose ini anak cucu. Cucu ini banyak yang kurang ajar sekarang. Nah, saya khawatir mungkin memang betul kurang ajar, karena memang kita yang salah, kurang mengajar mereka. Ya, nah jadi masih sempat sekarang ada waktu, ada apa, kita coba ajar, bimbing anak kita, bimbing cucu-cucu juga. Mumpung cucunya mau sama apa ya, ajarin mereka hormati orang tua. Amin. Amin. Ting chong fu mu, xiao jing fu. Ada tambahan, ada Bu Yusma, Bu Song Mas. Nanti Jong nih. Ya, memang mesti. Ya. 孝敬父母的长寿。Amin. 对。Bu Lima Yusma, Bu Song Ma. 没有了。 In Yuma. Ini. 没有，不是。 Bu Cecilia. Ibu Cecilia ini yang paling senior di antara kita ya. Ini cuy kita lah Jeng nih. Yusma mah. Jing chung fumu, xiao jing fumu. Muse mungkin saran ya, kalau khotbah di gereja, kalau sama anak-anak remaja mesti sering-sering dibilang yang menghormati ini. orang tua. Soalnya anak sekarang itu susah loh, Muse. Bener. Apalagi kita yang nggak sekolah, anak-anak sekolah, waduh, ampun. Kalah kita. Kalau kita yang ngajarin pasti dia bilang mama sok tahu. Tapi kalau dia datang ke gereja, remaja-remaja itu mesti sering-sering khotbah diri kebuka. Bener. Itu sangat membantu remaja-remaja itu hidup di dalam kebenaran. Ya, betul. Kalau kita udah tua, mama papa nggak ada, tapi memang kita harus jadi contoh ya. Ngajarin yang cucu yang kecil-kecil masih bisa lah. Tapi kalau anak kita udah tulangnya udah tua, susah. Iya.
Udah kuat lagi kan. Benar, kita ini mestinya di gereja itu lebih mengajar anak-anak remaja itu. Sekarang anak-anak remaja banyak yang nakal. Iya. Kasih contoh yang baik gitu aja. Contoh yang baik. Saya ingat itu. Lim Lause ada pernah bilang tuh ngajarin limau pertama kali. Ya. Kalau sudah limau dia untuk Xiaojing sama Ting Chong lebih muda ya, Muse. Dari kecil teladan yang baik itu. Diajarin harus manggil gitu, makan harus manggil, ketemu orang tua harus manggil. Itu dari sopan santun dulu, kayaknya dari limau dulu. Saya ingat itu Pak Lim Lause kasih tahu itu. Jadi orang Teochew yang biasanya lebih itu ya patuh dengan sopan santun ya, dengan limau ya. Suami saya tuh ngajar anak benar-benar ketat banget. Waktu dari kecil ketemu pokoknya harus manggil. Jadi mungkin dia kebiasaan harus manggil berarti kayaknya dia sepertinya hatmatu gitu ya. Untuk ngajarin dia jadi dia lebih muda, jadi hormat banget nurut banget dengan orang tua gitu. Jadi saya teringat dengan Lim Lause juga ngomongnya gitu, orang Teochew mungkin gitu ya. Mungkin ini kemungkinan aja. Lim Lause nih. Ya, itu Lim Lause. Dia pernah cerita anaknya sopan banget, sayang dia banget gitu. Lim Lause ya. Sudah cukup berumur juga nih ya. Berapa umur saya nggak tahu, hampir 80 ya. 75. Lebih muda dari saya. Ya. Oh, 75. Ya, 75. Ini beberapa hari yang lalu Lim Lause telepon saya. Dia ada cerita-cerita umurnya 75. Ya, malam ini dia berangkat ke Shanghai. Tadi saya ketemu dia tadi dia berangkat ke Shanghai. Dia suruh saya ada sesuatu yang dia mau sampaikan ya. Udah ketemu dia dulu. Jadi dia berangkat ke Shanghai gitu ya. Tadi Ibu Cecilia ya. Oke. 很好呀。Ibu Li Hua 应该在教会应该也是要培养教训这些年轻人。但是我们做家长、做父母、长辈的也要亲手教我们的儿女。 dari kecil. Memang gereja harus membina anak-anak muda, ya harus membina. Tapi sebagai orang tua, sebagai orang yang senior, sebagai apa, kita juga harus tanggung jawab mengajar generasi muda. Nah boleh, pokoknya gereja urus gereja deh, gereja jangan. Ya, gereja paling sekali ya. Gereja sih orang banyak ya. Ini coba kita udah ngajar anak kita udah benar udah baik ya. Nanti kalau dia Cehun, kalau didikan istrinya kan beda sama anak kita. Jadi kalau biasanya laki-laki itu ngikutin istrinya, jadi kesel. Nggak benar. Laki-laki pengaruh istri. Kita udah bagus ngajarin, jadi rusak. Nah, gimana gitu? Kebanyakan orang sekarang dia tidak mengajar, tidak mewariskan pengajaran. Nah, iya, tapi anak kita udah bagus-bagus, dirusak jadinya. Gimana gitu? Udah diamin aja lah, serba salah. Jadinya kita ngalah jadinya. Udah kita banyak diam aja. Kebanyakan doain aja lah, doain ya. Kalau saya sih saranin gereja itu mesti lebih banyak ngomong gitu. Jadi mereka lebih terbantu. 我的孩子3个男没有你gini. Udah bagaimana? Sekarang tidak mempersiapkan warisan tata krama budaya 礼貌，它不是传下礼貌，但是交给儿女是财产。Orang sekarang lebih banyak mempersiapkan anak, kasih harta, gua kasih modal, gua kasih apa, kasih
sifatnya uang, tapi pengajaran berkurang. Nah ini yang repot. Kalau zaman dulu kan, kenapa Pica Yuli mau? Karena dia keras didikannya. Ya, jadi di dalam Amsal, tinggal sama neneknya berupa pendidikan. Ya. Nah ini cuma mengingatkan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari nanti boleh sharingkan di keluarga, ya. Yes. 听从父母，孝敬父母啊！今天的主题是这个。OK， 很好，谢谢大家。孝敬父母，我们要以身作则。 在门口呀，tulis di kamar anak-anak， 听从父母，孝敬父母。好，牧师，谢谢了，吴牧师呀。好，谢谢大家呀。谢谢。好，上帝祝福，上帝祝福牧师。我们听了很多，我们得到了很多今晚的课，孝敬父母，听从父母，孝敬父母。再一次祝大家做母亲的母亲节快乐。祝今天的课，这一次我们呢要孝敬父母，得长寿百岁。我们做一个父母的要做一个榜样，好榜样。阿门。阿门。现在我们做一个结束祷告，我们要请这个仲彩云来带领仲彩云姐妹。冯bacanya Phong 冯彩云姐妹。好的，我们一起来祷告。天父上帝，我们真心感谢你，有给我们这样好的机会来到你面前学习你的话语。你的话语也是我们有机会学习你的经文，用话语。我们真心感谢你，已经带领我们好牧师、吴牧师来，这样的耐心，这样的有心来教导我们，来认识你的经文，朗读你的经文，在教导我们更认识你的经文，你的经节。感谢你，主耶稣。以下的时间我们要结束，我们要散会，我们各自要休息。求你给我们带领我们有好的睡眠，明天有更好的一天来走好的生活，有一个讨你喜悦的每一天，走在你带领的路上。感谢你，我们这样祷告，奉主耶稣求，阿门。阿门。